السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في درس اليوم سوف نتعلم كلمات جديدة ضمن سلسلة تعلم 1000 كلمة في اللغة الفرنسية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Canicule. Canicule, à l'origine, période allant du 24 juillet au 24 août, mais aujourd'hui cela correspond à toute période de grande chaleur. Canicule هي اسم مؤنث في الأصل تعني الفترة ما بين 24 من يوليوز إلى غاية 24 من شهر غشت، ولكن هذه الكلمة تطلق على أي فترة تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا. إذن كانيكول معناها موجة حر عندما تكون مرتفعة جدا. Voilà un exemple. Avec cette canicule, il serait préférable de reporter les examens à la semaine prochaine. Je répète l'exemple. Avec cette canicule, il serait préférable de reporter les examens à la semaine prochaine. En arabe مع موجة الحر هذه سيكون من الأفضل تأجيل الامتحانات حتى الأسبوع المقبل. Avec cette canicule, il serait préférable de reporter les examens à la semaine prochaine. L'adjectif provisoire. Provisoire signifie qui ne dure qu'un moment. Je répète, l'adjectif provisoire signifie qui ne dure qu'un moment، يعني الذي يدوم فقط للحظة واحدة. إذن هذه الصفة معناها مؤقت. Provisoire. Voilà un exemple. Ta douleur est provisoire. Le médicament va faire effet. Ta douleur est provisoire. Le médicament va faire effet. En arabe ألمك مؤقت، يعني الدواء سوف يعطي مفعوله أو سيكون له تأثير. Ta douleur est provisoire. Le médicament va faire effet. Réputation. Réputation, ça c'est un nom féminin, signifie opinion générale, favorable ou défavorable au sujet de quelqu'un ou d'une chose. Je répète, réputation signifie opinion générale, favorable ou défavorable au sujet de quelqu'un ou d'une chose. En arabe, réputation معناها سمعة، يعني رأي عام قد يكون إيجابي أو سلبي حول شيء ما أو حول شخص ما. Réputation معناها سمعة. Avoir une bonne réputation ou une mauvaise réputation، يعني أن يكون لديك سمعة جيدة يعني طيبة أو سيئة. Réputation معناها سمعة، يعني قد تكون سيئة أو طيبة أو جيدة كما قلنا. Réputation. Voilà un exemple. Cette femme a la réputation d'être très intelligente. Cette femme a la réputation d'être très intelligente. En arabe هذه المرأة لديها سمعة لكونها ذكية جدا. Cette femme a la réputation d'être très intelligente. Un autre exemple. Ce restaurant jouit d'une grande réputation. Tout le monde s'y rend. Ce restaurant jouit d'une grande réputation. Tout le monde s'y rend. En arabe هذا المطعم يتمتع بسمعة طيبة الجميع يذهب إليه. Ce restaurant jouit d'une grande réputation. Tout le monde s'y rend. L'adjectif décisif. Décisif signifie qui a une grande importance، يعني الذي يتمتع بأهمية كبيرة. إذن هذه الكلمة معناها حاسم. décisif. بالنسبة للمؤنث نقول décisive. décisive يعني حاسمة. Voilà un exemple. Une baisse des frais de scolarité serait une mesure décisive pour les familles. Je répète, une baisse des frais de scolarité serait une mesure décisive pour les familles. يعني بالعربية تخفيض
من الرسوم المدرسية ستكون خطوة حاسمة بالنسبة للأسر. Une baisse des frais de scolarité serait une mesure décisive pour les familles. Persévérant. Persévérant, ça c'est un adjectif, signifie qui persévère. Je répète, persévérant signifie qui persévère, يعني من يثابر يعني يعمل بجد. إذن هذه الكلمة معناها مثابر. Persévérant pour le féminin on dit persévérante. Persévérante. Voilà un exemple. Si tu es persévérant, tu trouveras la solution au problème. Si tu es persévérant, tu trouveras la solution au problème. En arabe, إذا كنت مثابرا فستجد الحل للمشكلة. Si tu es persévérant, tu trouveras la solution au problème. Litige. Litige, ça c'est un nom masculin, signifie désaccord entre des personnes. Je répète, litige signifie désaccord entre des personnes يعني خلاف بين الأشخاص. إذن هذه الكلمة معناها نزاع litige. Voilà un exemple. J'espère que ce litige se résoudra à l'amiable et non avec un procès. J'espère que ce litige se résoudra à l'amiable et non avec un procès. En arabe آمل أو أتمنى أن يتم حل هذا النزاع وديا à l'amiable يعني وديا et non avec un procès يعني وليس عن طريق دعوى قضائية يعني عن طريق المحكمة. procès يعني دعوى قضائية. J'espère que ce litige se résoudra à l'amiable et non avec un procès. Autonomie. Autonomie, ça c'est un nom féminin, signifie capacité à apprendre ou à agir librement sans contrôle. Je répète, autonomie signifie capacité à apprendre ou agir librement sans contrôle يعني القدرة على التعلم أو التصرف بحرية بدون سيطرة. autonomie. إذن هذه الكلمة معناها استقلالية يعني إنسان يكون مستقل بذاته أو استقلالية بصفة عامة. Autonomie. Voilà un exemple. Ces élèves manquent d'autonomie. Le professeur doit leur dire tout ce qu'ils doivent faire. Ces élèves manquent d'autonomie. Le professeur doit leur dire tout ce qu'ils doivent faire. En arabe هؤلاء الطلاب يفتقدون إلى الاستقلالية. يتوجب على المعلم أن يخبرهم بكل ما يجب القيام به. Ces élèves manquent d'autonomie. Le professeur doit leur dire tout ce qu'ils doivent faire. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: في كل صيف نحن نخشى موجة الحر. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك أتمنى ألا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.